माने तुमने देखते प्री एचएससी एग्जामिनेशन क्लास आईएक्स विज्ञान एटा व्हाइट पेपर है मु ब्लैक पेपर मैंने कौन कर पे वीडियो बन छाड़ी दी जो मैंने देखी ब्लैक पेपर 100% रियल क्वेश्चन तार डिस्क्रिप्शन बस लिंक अच्छी देखी न पे 20 के करदेव मैंने मु तुम मानकर कौन ना तुम मानकर सब्जेक्टिव पेपर नहीं आसबि सब्जेक्टिव मो पाखे भी अच्छी आस वीडियो स्टार्ट करवा आ एक नंबर ठार देखिए कॉपीराइट ओस्टा सेट भी व्हाइट पेपर आस स्टार्ट करवा देख पे 100% रियल क्वेश्चन कौन ना व्हाइट पेपर केउटा बतुलाकार दर्पण अंश अटे पे बर्कता केन्द्र है ना सरी बतुलाकार दर्पण अंश अटे जो पोल है ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर तार क्वांटन को तत्व अनुजाई आलोक केउ प्रकृतिर अच्छी दैत्य प्रकृतिर अच्छी तापर देख किए न्यूटन को प्रतिसरण नियम को आविष्कार करते पे किए न्यूटन ना किए आलोकर प्रतिसरण नियम को आविष्कार करते पे किए करते ना पे न्यूटन करते है पे तापर ए और बी सी डी प्रतिसरण यथाक्रमे 1.5 1.7 1.3 और 1.4 हेले केउथरे आलोक बेग सर्वाधिक पे केउथरे 1.3 रे कहीं सबुठ कम जो सबुठ आलोकर देख गोटा मोटा गोटा सरू पाइप रे आलोक अति शीघ्र जाए ना गोटा मोटा पाइप रे तुम जानथिबो सरू पाइप रे 1.3 इज राइट आंसर प्लान है एटा 1.3 जो कोटा हमर सी रही जिवो सेटा ऑप्शन नंबर सी है राइट तापर देखो 5 नंबर क्राटेसिया प्रथा अनुजाई लेंस फोकस दूरता केउटा सत्य है देख लेंस रे मन रखियो लेंस फोकस दूरता लगी यू प्लस भी बाई यू भी ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट ये बहुत एग्जाम भी आसे ये देखनी एफ इज इक्वल टू यू बाई यू भी है यू प्लस भी एफ इज इक्वल टू यू प्लस भी बाई यू भी तापर देखो 6 नंबर वायु तुलन में जलर प्रतिशत 4.3 तुलन में वायुर प्रतिशत केते हो पे 4.3 हेले वायुर प्रतिशत केते ना 0.75 है 0.75 ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर तापर देखो पे कौन ना तुम 7 नंबर 5D पावर विशिष्ट एक लेंस सम्मुखीन 30 सेंटीमीटर दूरता वस्तुटी रखागले वस्तु ठार केते दूरतार प्रतिबिंब सृष्टि हुए पे केते दूरता पे आमर 60 सेंटीमीटर दूरतार वस्तु प्रतिबिंब सृष्टि हुए तापर आस अन्य 8 नंबर आलोकर केउं परिघटना जोगु निर्मल आकाश रंग नील देखा जाए पे कौन पक्षी निर्णय जोगु है पे टी देखा जान टी आडजस्ट कर दियो सारे जस्ट फटो उठे पठेवा द्वारा से सेमती तापर विच्छुरणकारी कणिका अति क्षुद्र हेले केउं वर्णर आलोक अधिक विच्छुरण घटे पे नील रंगर आलोक तापर 10 नंबर देख जड़े जड़े व्यक्ति 2 मीटर ठारू अधिक दूरता थिबा वस्तु को देखि पारु नै केउं पावर चश्मा व्यवहार कले से दृष्टि संशोधन हो पार पे कौन दूर वस्तु है पाख जिन को न देखी पारे से प्लस दूर वस्तु -5 डी हम तार 11 नंबर देख विचलन कोण कोण निम्न तो क्यों ऊपर निर्भर करे पे प्रिजिम्र कोण उपर निर्भर करे ठीक अच्छी आपतन कोण उपर निर्भर करे प्रिजिम्र निर्मित होता पदार्थ उपर निर्मित करे यहाँ हेनी पे तुम राइट आंसर हम कौटा ना ये आई आउ डबल आई है 12 नंबर शोष पटल चक्षुर लेंस मध्य तरल पदार्थ नाम कौन पिलाने नेत्र पितुला तापर आम 13 नंबर चार्ज अंतर्जातिक नाम कौन पे चार्ज है यहाँ मन रखिए चार्ज अंतर्जातिक नाम हूँ कूलम से इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्री बोर्ड में पढ़ले बेले इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब बोर्ड में पढ़िपार चान्स रही पे है तापर देखो 14 नंबर 10 एम ए केते एम्पियर पे 10 है आमर 10 - 3 एम्पियर है 10 - 3 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है 15 नंबर देख पे वैद्युतिक पावर बेंच वैद्युतिक पावर बेंचिक होउची डैश प्लान v स्क्वायर बाय r है v स्क्वायर बाय r तापर 16 नंबर देख तारर प्रशस्त छेद 2 गुण हेले यार प्रतिरोधर केते गुण हेबो पिलाने 2 गुण हेबो तार वस्तुर प्रतिरोधिता निम्नत का उपर निर्भर करे पिलाने तापमात्रा उपरे तापर 18 नंबर देख गोटे 1 किलोमीटर विद्युत स्तर 220 वोल्टर कार्यकारी हेले केते रेटिंग फ्यूज निर्मित हेबो पिलाने केतना पिलाने 5 एम्पियर तापर 18 नंबर गला देख तापर आमर आइला 19 नंबर देख कौन ना साइक्लोपेंटेन अणुर गठन निमते केतोटी इलेक्ट्रॉन सबाजित होता है पिलाने केतोटी पिलाने तुम 18 इलेक्ट्रॉन सबाजित होता है तापर 20 नंबर C2H2 रे संकेत बहन करुवा यौगिक नाम पिलाने कौन इथेलिन
ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କେତୋଟି ମୌଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି ପିଲାମାନେ ତୁମର 16ଟି ମୌଳିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ମେଣ୍ଡେଲିଫଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ ସଂକେତ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? Mn2O3 ହେଲା। ପେଟ୍ରୋଲିୟମର ପରମାଣୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପିଲାମାନେ କେତେ କିଲୋମିଟର ପିକୋମିଟର ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମର 231। 24 ନମ୍ବର କିଏ ପ୍ଲାଟିନମର ଉତ୍ପ୍ରେରକ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ? ପିଲାମାନେ କିଏ? ଡୁବେରିନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର ସ୍ୟାଣ୍ଡିୟମ ଧର୍ମ କାହା ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ? ପିଲାମାନେ ଏକ ବୋରୋନ୍ ଧର୍ମ ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ଦ୍ୱିସାକାରୀ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଲା। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ କିଏ? ପିଲାମାନେ NADPH ହେଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥଳି ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ରାନା, ଷ୍ଟୋମା, ଲୁମେନ୍, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ। ପିଲାମାନେ କିଏ ଜାଣିଥିବ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଲୁମେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର ସାଇଚେରିଆ କୋଲାଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆମ ଅନ୍ତର୍ନଳୀରେ କେଉଁ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ? ମାନେ ସହଜୀବୀ ଭାବରେ। ନିଃଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆବର୍ତ୍ତ ଆୟତନର କେତେ ଶତକଡ଼ା ହ୍ରାସ ପାଏ? ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ଶତକଡ଼ା? ପିଲାମାନେ 80%। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ବାଡ଼େଇ ଦିଅ। 30 ନମ୍ବର ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଇଖିଣା କେଉଁଟା ନା 31 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଦେଖ ନିମ୍ନମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ବାୟୁରୋଧୀ ଗ୍ରହର ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 32 ନମ୍ବର ଦେଖ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସରେ କେଉଁ ଅଣୁ ନଥାଏ? କେଉଁ ଅଣୁ ନଥାଏ? ପିଲାମାନେ ବିପାଚକ ଅଣୁ ପିଲାମାନେ ନଥାଏ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଡିଆର ମାଇକ୍ରୋଅଣୁରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ଏମିବା ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅମିବାର ଶ୍ୱସନ ଅଙ୍ଗ ହେଲା କୂଟପାଦ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୌଣସିଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏନଜାଇମ୍ ଅଟେ? ପିଲାମାନେ ଥିମ୍ବିନ୍ ହେଲା କି ଥମ୍ବିନ୍ ପିଲାମାନେ ଥମ୍ବିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ପତ୍ରର କୋଷରୁ ଜଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସେଥିରେ କେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ମୂଳଜ ଚାପ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 36 ନମ୍ବର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ ପ୍ରାୟ କେତେ? ପିଲାମାନେ 225ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 37 ନମ୍ବର କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସଙ୍କ ରକ୍ତବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରି କେଉଁ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? 1930 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୃକକର କ୍ଷରିତ ହରମୋନ ପ୍ରଭାବିତ ଆରବିସି ତିଆରି ହୁଏ? ବୃକକ କ୍ଷରିତ କେଉଁ ହରମୋନ ପ୍ରଭାବରେ ଆରବିସି ତିଆରି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଏରିଥ୍ରୋପାଏଟିନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 39 ନମ୍ବର ମୂତ୍ରରେ ଥିବା ୟୁରୋକ୍ରୋମର ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି? ପିଲାମାନେ ଈଷଦ ହଳଦିଆ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର ବୃକକର କେଉଁଠାରେ ରକ୍ତ ଛଣା ସଂପେତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ବାୟମାନ କ୍ୟାପସୁଲରେ। ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଚେଟାକୁଟିର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଦେଇ ରେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ? ନେଫିଡ଼ିଆ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର 100% ରିଅଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର। ସେଇ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ 20K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଜି ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ତାପରେ ଦେଖ ଫଟୋପିରିୟଡିଜମ୍ ସମୟରେ ପତ୍ରରେ କେଉଁ ହରମୋନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲୋରିଜେନ୍ ହରମୋନ। ତାପରେ 43 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମସ୍ତିଷ୍କର କେଉଁ ଅଂଶରେ ସମାନ ଆକାରର ଡାହାଣ ପାଳି ବାମ ପାଳି ଭାବେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ଅନୁମସ୍ତିଷ୍କ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁ ହରମୋନ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ମେଲାଟୋନିନ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର 45 ନମ୍ବର ଆପତକାଳୀନ ଗ୍ରନ୍ଥର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଅଗ୍ନାଶୟକୁ। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର ଦେଖ ସମୟ ବିଭାଜନ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପିଣ୍ଡରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥାରେ। ପିଲାମାନେ ଆମର 47 ନମ୍ବର 2016 ମସିହା ବେଳକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ଜନ୍ମରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର 556 ଥିଲେ। ତାପରେ 48 ନମ୍ବର ଦେଖ ସ୍ପଟଜେସିୟସ୍ ପକ୍ଷରେ ସମୁଦାୟ କେତେ ପୋଲର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ 2ଟି। ପ୍ଲାଜମୋଡ଼ିୟମ ସ୍ପୋରୋଜେଟର ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ସ୍ପୋରିଲେନ୍ କୁହାଯାଏ। ତା 50 ନମ୍ବର ଭୂତାଣୁ ପୋଷକ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ କେତେ ହୋଇଥାଏ? ପିଲାମାନେ 2n ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମ 50ଟା MCQ ସରିଗଲା। ସେଥିଲାଗି ପେପର 1 ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ 20K ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏଇଖା ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।